Good morning sa tanan, mayong buntag. Happy kayo akong inahan no, nindot kay dagway okay. Bag-ora nahuman og kaligo og unsa imong ikaistorya sa imong sabon nga gigamit karon nga oil atom? Di pa na ko maistorya gyud ang kinatibukan nga resulta sa maong sabon kay karon pa man ko ni gamit. Pero ganahan ka sa Medyo ganahan ko. Oh, pero meron niyang gamit, ganahan na siya sa sabon nga akong gipalit ya ha. Ako ra tong gipiyong-piyongan kay oil atom god, barato kaayo. Kaway naman dyan, mother. Di ba? Atong panggaon yun ni atong inahan. Atong lipayon. Sa simple ra nga, pamaagi sa ato ang gugma. Happy? Happy! Praise the Lord. Kay happy gid siya. Bye-bye.